Lau anna thawabah majalisil ulama badalin nas laktatalu alaih. Saking gengerna majlis taklim kita, majlis para ulama, majlis pengajian, padang dak ka orang-orang laktatalu alaih. Jangan orang-orang kita salang paten, salang pentong, salang sebut, salang sengkor. Keng tero ilmu genceran sebenarnya majlis taklim. Tero ketiminna para muslimin. Jak saking padang. Jak saking padang ke anon orang siarpu gencerna majlis pengajian kak dito dari teroe katibinna orang kita jak anon salang paten, salang pentong, salang sebut. Nah, ikilah berhubungan pola tak padang. Mak salang pentong cik kadang yonceng kat mana bingoning bawa oncengan kita nang ajaran ber pengajian tak hadir para muslimin. Tak hadir. Apa-apa masa kak dito tak padang gencer. Hatta yatruka kullu dhi imaratin imarataja pun beliau sampai orang-orang sandi pemerintahan kata dinaki pemerintahan. Jadi kepemimpinan ini dinaki. Ada kantor kosong kak tambah. Kantor bupati kosong bupati. Kantor camat elang. Ada kantor DPR, kantor penikah, orang kata ada kak tambah. Oh, badan madrasah, badan pondok pesantren, badan majlis taklim, apa-apa. Nyari gencerna majlis taklim para muslim pada mujib. Cek saking apa deng. Wa kullu dhi sukin sukoh cepon. Orang-orang pasaran ini dinaki jarun pasaran. Ada macet yang benih kan. Ada macet. Kemis sepe orang ah. Senin sepe. Kakak mau orang ah. Badan yang pondok pesantren, badan yang madrasah nyari apa? Anu apa? Nyari genceran. Wa kullu dhi hirfatin hirfata. Orang-orang sandi pangkalan sabar kosong ada orang atani. Kagak mau orang ah. Badan yang majlis pengajian nyari genceran. Kentok para musad badan kaul amul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal khatim lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, sataja para habaib, sataja para ulama, para masyayikh, sataja para guru utamaipun guru bedan kaulaban para panjenengan, sataja ajunan semulja Kiai Haji Hasan Muayyad Jauhari, sataja para rabu, para asatid, para sepuh, para tokoh dan pemuka masyarakat, sataja hadirin wal hadirat, anggota majlis taklim An-Nafahat, sataja badan kaula sangat amul jaki. Ngawalin pamator papangkian ni saat malam mangken. Tantona badan kaula sareng para panjenengan sataja. Tak lupa kangkui motor poji bersyukur serta pengalam dia kajunan ipon Allah Subhanahu wa taala atas sataja nikmat utamaipun nikmat saya paringaki saat mangken sekadima kalaban tambahan hidayat dan taufik dari ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala badan kaula sareng para panjenengan sataja paringin sempat along polong aki lengki apa pangkian ikak di tempat untuk bersama-sama menghadiri acara rutinitas badan kaula dan para panjenengan sataja nang setiap awal bulan dan awal bulan ekiganito majlis taklim An-Nafahat pangar para pusat badan kaula amul jaakib malar mantar pepangkian badan kaula dan para panjenengan sataja tepat kak dito tetiap pepangkian setiti sebab ngaulana badan kaula dan para panjenengan barokah dari ajunan ipon Allah Subhanahu wa taala, tambahan kasayan dari ajunan ipon Allah Subhanahu wa taala, kenging pangaporah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma.
Amin. Para pusat patan kaula amul jaaki. Papangkian saya akan tiisaat malam mangkian di tempat kak dinto. Saya di melebat papangkian kak dinto patan kaula para panci dengan sedaja. Tapangki sarang pan sepenapan kelakuan bagus. Pan sepenapan kelakuan mulja. Raja Arban patan kaula para panci dengan oleh barokah, oleh pangaporah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa maksa kak dinto para busai pada mulja. Karena cepon ku dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Torain kelakuan cuba jer torain kelakuan bagus, maka kelakuan bagus dia bisa ngusut dak kelakuan cuba siapon elakon yang bitibin kapi. Kita cepon ku dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para muslimin mulja dan kuleban para panjenengan pan sepanapan ari sebelumah ampun ngalakonin pan sepanapan kelakuan salah dak Allah Subhanahu wa taala. Semungkin ampun ipakolopain sareng patan kauleban para panjenengan panapan saos kelakuan salah seelakonin dan kuleban panjenengan dak ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka ngereng paraja arpan patan kauleban para panjenengan lebat papangkian isaat malam mangkian di tempat kak dinto dan kuleban para panjenengan lebat kelakuan bagus kak dinto malar mantar oleh pangaporah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para musibana mulja kelakuan bagus saya pangkisan dan kuleban para panjenengan nang majlis taklim an-nafahat saya badaki nang saben bulan sekalian ampun tak penapa ampun tak samar pole dek kata kuleban panjenengan lebat papakian majlis taklim an-nafahat dan kuleban para panjenengan tapangki sarang pengajian tapangki sarang pengajian lebat majlis taklim an-nafahat dan kuleban para panjenengan ajar akhlak keajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali para busai pada mulja dan kuleban para panjenengan apun sering mireng penyampaian dari para ulama panapah makin keutamaan orang hadir dalam majlis taklim cepon Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yanzura ila utaqaillahi minan nar falyanzur ilal muta'allimin. Siapa orang yang sengar selebur terroa cilinga orang-orang sepakal selamat dari apa yang neraka maka tengalin orang-orang selebur ngaji cepon Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang lebur ngaji para busai pada mulja lebur hadir majlis taklim hadir majlis pengajian gak bisa orang-orang seinsyaallah bi Gusti Allah Subhanahu wa taala bukan diselamataki dari apa yang neraka malah mater tepat dan kata kuleban para panjenengan sedaja. Amin Allahumma amin. Tak cukup kan kak litok para busai pada mulja Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam narasa kitabun kalaban itoren sampa walladzi nafsi biyadihi ma min muta'allimin yakhtalifu ila babi alimin illa kataballahu bikulli qadamin ibadat sana. Cepon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad walladzi nafsi biyadihi demi zat sedima sengkok badan dan kegubasan zat jariah tak dari satu orang seberangkat ajar ngaji dak ke tempat pengajian dak ke majlis seorang alim keagung ngaji angin bi Gusti Allah Subhanahu wa taala catat kejarna setiap tengkak kak di pada beribadah setahun para buseben setiap tengkak pada beribadah setahun bahkan cepon Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa banallahu lahu bi kulli qadamin madinatan fil jannah setiap tengkak bi Gusti Allah Subhanahu wa taala paringin hadiah bangunan perkotaan hotel nang swargana Allah Subhanahu wa taala. Nah para busaikan batan kaula amul jaaki wa yamshi 'alal ardi wal ardu tastaghfiru lahu cepon Kanjeng Nabi Muhammad. Orang seberangkat intar da majlis taklim maka dia majlis pengajian jalan di atas bumi sementara di bumi kak ditoingi oleh kisah porah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga wa yusbihu wa yumsi maghfuran lah orang kita masuk laku masuk malam dalam kebadan oleh pengaporah dari Allah Subhanahu wa taala sesampai cepon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad wa syahidatil malaikatu bi annahum utaqallah minan nar. Para malaikat bekal disaksi bahwa orang-orang selebur hadir ke majlis pengajian kak dito adalah orang-orang sebekal selamat dari neraka Gusti Allah Subhanahu wa taala malar manter sekali lagi tepat dekatan kuleban para panjenengan sedaja. Amin Allahumma amin.
maka dari kali itu para busai pada mulja. Saking dari na aku nggak hadir, kenceran orang hadir ke majlis pengajian kita. Sampai pada situ ulama ada waki, Kak Bulahbar, katiban apa cepan beliau. Lau anna sawabu majalisil ulama badalin nas laqtatalu alaih. Saking majlis, lau anna sawabu majalisil ulama badalin nas laqtatalu alaih. Saking gencerna majlis taklim kita, majlis para ulama, majlis pengajian, padang dak ka orang-orang laqtatalu alaih. Jangan orang-orang kita salang paten, salang pentong, salang sebut, salang sengkor. Keng tero ilmu genceran sebenarnya yang majlis taklim. Tero ketimin na para sebenarnya. Jak saking padang. Jak saking padang jangan orang siarpu gencerna majlis pengajian kak dito dari tero ketimin na orang kita jangan salang paten, salang pentong, salang sebut. Nah, iki lah berhubungan pola tak padang. Masalah ngapentong cik dan kadang yonceng kat mana bingoning bawa oncengan kita nang ajaran berpengajian tak hadir para sebenarnya. Tak hadir. Apa-apa masa kali itu tak padang kejen. Hatta yatruka kullu dhi imaratin imarata pun beliau. Sampai orang-orang sandi pemerintahan itu dinaki pemerintahan. Jadi kepemimpinan ini dinaki. Ada kantor kosong, Kak Kambah. Kantor bupati kosong bupati. Kantor camat hilang. Ada kantor DPR. Kantor penikah, orang yang tak ada Kak Kambah. Oh, badan madrasah, badan pondok pesantren, badan yang majlis taklim, apa-apa. Nyari gencerna majlis taklim para busai pada mujib. Cek saking apa deng. Wa kullu dhi sukin sukoh cepon. Orang-orang pasaran ini dinaki jalan pasaran. Ada macet yang benih. Ada macet. Kemis sepe orang. Senin sepe. Kak Kambah orang. Badan yang pondok pesantren, badan yang madrasah nyari apa? Nyari ganjaran. Wa kullu dhi hirfatin hirfata. Orang-orang yang di pangkalan Sabah kosong ada orang atani. Kagak mau orang badan yang majlis pengajian nyari ganjaran. Kentok para busat badan kaul amul jaki. Nah, para bapak, para ibu saya pada mulja. Apa-apa pengajian kak ditomak sangat agung ganjaran epon. Karena jelas para busai pada mulja lebat pengajian kak dito dan ku lebat para panjenengan bakal oning dak kapan apa sepakon sareng Gusti Allah kang ku elakonin bi ku lebat panjenengan lebat pengajian dan ku lebat para panjenengan oning panapa perkara selarang bi Gusti Allah kang ku ijawin bi dan ku lebat para panjenengan lebat pengajian dan ku lebat panjenengan oning perintah takwa dak Allah Subhanahu wa taala siakati ampun ikau ningin bidan kuleban para panjenengan bahwa takwa panapa takwa kita imtisalul awamir wajtinabun nawahi atorok perintah Gusti Allah ajawin larangan Gusti Allah sekak dimak cek pon ulama la yasihut taqwa bidunil ilm katakuan dak ka Gusti Allah cek dito bisa yakep tak asa mana bimangkan tanpa edasaran ilmu pangaoningan ilmu na Allah ilmu na Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namila dari kak dinto para busai pada mulja. Orang ngaji ilmu kak dinto posisi akibi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaban perkara wajib, kalaban perkara fardhu. Katiban apa cepon Gusti Kanjeng Nabi? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ngamri ilmu kita fardhu atas setiap orang Islam, baik selake maupun sebini. Contoh para bapak, para ibu, apa-apa maagung ganjaran orang hadir ke majlis pengajian, lebat majlis pengajian dan kuleban panjenengan oning panapa perintah Gusti Allah, lebat pengajian dan kuleban panjenengan oning panapa akhlak mulja, akhlak ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak lima beliau Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kak dito yutus memang bi Gusti Allah Subhanahu wa taala kaangkui anyampayaki akhlak mulja. Cepon Kanjeng Nabi Muhammad innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Engkau reyutus bi Gusti Allah kaangkui masampurna akhlak mulja. Nah lebat pengajian para busebana mulja dan kuleban para panjenengan oning panapa akhlak mulja kali itu. Saya maksud bi Gusti Nabi Muhammad. Panapa makin akhlak saya akhlak mulja bi Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namila dari kali itu para busebana mulja ajunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak lima kelahiran epon ampon peringatin bidan kuleban para panjenengan. Bulan Maulid gajah banyak orang amulat
secepon ulama di antara maksud tujuan kaangkui ngenal akhlak kekustangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selebat ngenal akhlak kekustangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak tak dinto kaangkui et guna kaangkui jalanaki eten tabitan kuleban para panjenengan, karena kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan panutan sebagus ekandikan kuleban para panjenengan. Nah, para busai pada mulja, kenapa makin akhlak cepon kanjeng Nabi Muhammad akhlak mulja? Cepon kanjeng Nabi salah satu minal akhlakil karimah indallah, badat min makarimil akhlak indallah, badat telok perkara kita termasuk dari akhlak mulja muku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa setelok perkara kak dintok para busai pada mulja? Sepertama cepon Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an ta'fu amman zalamak. Kula ban para panjenengan arep maaf sededa ka orang setinggi ka cepon kanjeng Nabi Muhammad. Keto di antara akhlak mulia. An ta'fu amman zalamak. Kula ban para panjenengan harus mampu abri maaf dak ka orang setinggi dak katan kula ban para panjenengan. Tengki kalaban para apa? Mungkin nyake nopol atau mungkin ngutain para musliman mulia. Eko tain kulban panjenengan torot sapora orang semisuen torot tanpa aki akhlak mulia. Ekan di dan kulban para panjenengan segak di macam pon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad saat dan kulban para panjenengan mampu maaf dak ka orang setengki dak katan kulban para panjenengan sedaya. Nah para busai mulja tengki kita imma cek pon sekila kalaban nukol ben lain semacam termasuk paman ngocai. Bahkan cek pon kanjeng Nabi para busai mulja pada sitong hadis katiban apa cek pon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad wa ini mruun syatamaka wa ayyaraka bi amrin laisa huwa fika fala tu'ayyirhu bi amrin huwa fihi wada'hu yakun wabaluhu lak wa yakun wabaluhu alaihi wa ajruhu lak. Cepon kanjeng Nabi Muhammad wa ini mruun syatabaka mun badwa sate sitok orang misuen kakake wa ayyaraka benyale dak kakake bi amrin kalaban sitok perkara laisa huwa fi kasetada ekake masalan makin bada orang genteng maka ekoten bi orang lemah sejuba ketokan icale kalaban perkara setada nang orang ni kan mun bi orang cepon kanjeng Nabi kake repeswe kakek cari kalaban sitong perkara setada kakek fala tu'ayyirhu bi amrin huwa fihi kakek cak malas nyale kalaban perkara silakan lah memang beda orang je. Oh orang dia sengocen kangkor ya orangnya kenapa paman kopi nga sanga rumah kopi yang sanga je pon torot ya pon kanjeng Nabi wadahu torot yakun wabalhu alaik wa ju'ajruhu lak. Bahaya resiko le kalian kakak jeria bekal abali ka orang senyale sementara kakek oleh kenceran karena mampu nahan pegel para buseban nahan pegel mampu maaf tanpa aki tore itu akhlak Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi kan itu para buseban mulia di antara akhlak mulian beliau apa kanjeng Nabi itu andi sifat halim. Panapa sifat halim? Itu sifat halim itu di atas sabar cepot ulama. Sabar sesangat sabar. Kenapa sifat alim cepon ulama? Orang semampu nahan pegel padahal aban kita kelar saking melampiaskan ke pegel lagi. Masalah makin kan gula ekale sitong orang gula pegel. Mungkin gula bangal kang kui nokol orang kita tak takok. Kita gula tak kalah. Tapi bidan gula tetap yampat para busi pada mulia. Tetap ijaka aja gula. Tahan makai pegel. Tahan makai luat. Makai malas padahal gula mampu. Etan kento senya mahalim kento sifat Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kento sering sareng para kiai kita ceritaki ketipan apa ceritan kanjeng Nabi pernah iracon kanjeng Nabi kita pernah iracon sareng sitong orang bini bahkan orang bini kita orang bini Yahudi orang bini kafir iracon kanjeng Nabi kita kan kasokanna mana bis cukup ambi soko ada kanjeng Nabi yang cukup ambi soko ada pasain racun orang bini dan banyak para sahabat saya racun. Siapa nak kita kanjeng Nabi ada kacukok kita karena kanjeng Nabi para musibah mulja cukok nak cerita ngabala ya Rasulullah dan kula beda racun. Tidak arbi Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kula pasien racun baru orang bini. Oh ning kanjeng Nabi dak orang bini sa racun nika. Panapa pakai pakeplok ni kanjeng Nabi punten.
Torot bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang peperangan Uhud. Nang peperangan Uhud Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun saken sareng orang kafir. Jasad murjan Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesampai selera murjan Kanjeng Nabi kita keluar darah akhir darah yantarin bi para sahabat. Ayo torih ya Rasulullah, panjenengan utusna Allah, panjenengan bulai-bulai Gusti Allah, mana bi panjenengan kak dito matur ke Gusti Allah, betul lagi dak Allah subhanahu wa ta'ala atas penyakit musuh-musuh panjenengan orang-orang kak disa bekal nyadap sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Panapa jawab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat, inilah ub'ats la'anan. Engkau bi Allah subhanahu wa ta'ala, iutus bi Allah ta'ala beri tukang atua cuba. Bani tukang atua cuba. Wa inna ma buistu rahmatan. Engkau diutus bi Allah subhanahu wa ta'ala kaangkui anam paaki kami serandek ke orang lain. Namila dari kak dintok para muslim pada multi. Saat kak disa Kanjeng Nabi adu aki matur ke Gusti Allah. Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Pangeran paringin petunjuk orang-orang senyakin kak disa. Kak disa keng tak oning betul bahwa tenkul kak dintok utusna ajuran. Nang Taif Kanjeng Nabi berangkat dakwah ke Taif. Yancan sarang orang Taif akal cerdara ampun Kanjeng Nabi sarang Sayyidina Zaid mana bi tak kalib. Saat kak disa malaikat Jibril rabu para muslim pada multi. Apakah malaikat tokang jaga gunung mata berjasa ya Rasulullah cepon Gusti Allah mana bi panjenengan kasokan orang-orang senyakin panjenengan nyebutakin gunung se paling raja pada Mekah kaangkui ekocek kaki. Panapa cepon Kanjeng Nabi ampun malaikat Jibril. Torot malaikat Jibril bahkan diceritaki para muslimin mulja darah muljan Kanjeng Nabi ketu akekeran Kanjeng Nabi ketu repot ngesodara kadi itu apa-apa karena Kanjeng Nabi ampun mereng mana bisa sampai darah Gusti Kanjeng Nabi nyap-cap ke bumi maka Allah bekal matoron adab dari atas langit karena takutnya adab tanpa bi Kanjeng Nabi darah iusap bi Kanjeng Nabi darah takut nyap-cap ke bumi kentoh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi mampu keangkui malas tak usah rasarah, tak usah lah kau tibi. Tapi tetap Kanjeng Nabi kita ngampet iate muljan ajuran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kula ban para panjenengan para busa pada muljan. Umat Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ngaku cinta ada ka Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samustayan dan kula ban para panjenengan mampu toreh belajar kangku ini akhlak muljan Kanjeng Nabi termasuk sifat halim Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para muslim pada mulja ketika kulban panjenengan mampu nahan pegel sementara dan kulban panjenengan kak dito mampu jak saking melampiaskan kepegelan tapi tetap tahan kak dito kencerna sangat luar biasa. Kepon Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kadhama ghaidha wa huwa yaqdiru ayyam diu falam yamdi maka Allah subhanahu wa ta'ala cepon Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mala Allahu qalbahu yaumal qiyamati ridha. Siapa orang senyum pendak kapegel padahal orang jere mampu kaangkui anorosaki kapegelna tapi tetap yampet pagi hari kiamat bi Gusti Allah subhanahu wa ta'ala atena orang kak dito eposain kalaban karenaan artena pagi nang akhirat bekal ngaulia kariduan sebanyak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis lain Kanjeng Nabi juga ada para muslimin mulya man kadhama ghaidha wa huwa yastati'u ayyam fudahu da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyirahu fi ayyil hur sya'a atau kama qala cepon Kanjeng Nabi Muhammad siapa orang senyimpan pegel padahal orang jere kelar kaangkui melampiasaki kapegelna jaake kedetak kira-kala jaa anu ampuna kira-kala tapi tetap epat yang cepon Kanjeng Nabi Muhammad. Panapa da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq pagi bi Gusti Allah taala orang kita bakal panggil kaulingin orang banyak hatta yukhayyirahu fi ayyil hur sya'a sampai orang kak ditubi Kanjeng Nabi bi Allah subhanahu wa taala pakon mile bidadari seka lima seka sokanin. Nah para busat badan kaula mujaki teteceto antafu amman zalamaki dan kulaban para panjenengan akhlak si pertama cepon Kanjeng Nabi Muhammad Arab amaaf dan kulaban para panjenengan dekat orang sedengkih dekatan kulaban panjenengan. Saya nomor 2 termasuk akhlak mun cepon Gusti Nabi Muhammad wa antu tiyaman haramak kakeria harus mampu abri dak ka orang setabri dak ka kake cepon ulama imma tak abri langsung
Otaba mungkin pernah perang bi kulban panjenengan, kau ningin bi kulban panjenengan pernah lah ngalangin orang selampa ka kulban panjenengan. Dan ini kan sering terjadi. Lalala tolong catren arwan ketomban engkau sekian engkau sapen kau papagian kau beri anu ban bulan mangkan biar arwan can sedek bagi torot catre bales mah engki na bagi kau leban para panjenengan mana bikin lakanin te akhlak mul jecepon gaji Nabi Muhammad harus mampu abri dak ka orang sampun las jelas tabrik ka kulban panjenengan cerek ka kulban panjenengan bahkan mungkin langgalangin orang ka aku lampe dak katen kulban para panjenengan. Nah para muslim pada mul jetampaki tetap kulban panjenengan lampe tetap dan kulban panjenengan panapanya mana saya dak ka orang nyaluraki kebagusan dak ka orang lampe ni ka para muslim pada mul katiban apa cepon kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sakhiyyu qaribun minallah qaribun minan nas qaribun minal jannah ba'idun minan nar. Orang lampe ni kah semak dak ka rahmat Gusti Allah semak dak ka orang mula lampe orang lebur kapi apa engki mula lampe ni ka orang lebur kapi non gelaron make baktir korang ngacir kisah cocok bila jali orang ni bela aro cek tak tuatet anjar wah seston keng lagan labangalan ngaru ori apa kusi ternyata tinggi urus tampen luar biasa. Cek ulama kuleban panjenengan mun tero nutup na aib ni kepaling ampuh nutupin aib abak ni kah lampe engki abu bela njar benih keng tak tuatet keng lagan lapangalan i pangalan tak tuatet lah kan sani kesal terus siapa para keto orang lampe ba'id qaribun minan nas semak dak orang qaribun minal jannah semak dak ka swarga ba'idun minan nar jauh dari neraka tersebut nikah. Wal bakhilu cepon kanjeng Nabi Muhammad orang cerek qaribun minan nar qaribun ba'idun minal jannah ba'idun minallah ba'idun minan nas ba'idun minal jannah qaribun ilan nar. Orang cerek jauh dari rahmat Gusti Allah jauh dari orang sangka orang maknya la tu hari orang tanda lah orang kau perpegang dulu pada berpegang betul hitam dulu ya cawacan an pasti ada bulan ni kau cawacan lapor ni kau baru ke timur terus ba'idun minal jannah jauh dari surga malah masuk surga qaribun minan nar ngok ke neraka para muslim pada mulia sampai ada waki cepon kanjeng Nabi orang bodoh mak lampe kento lebih ekaleburin bi Gusti Allah Subhanahu wa taala tempeng orang cerai ahli ibadah pada orang ahli wirid kepada ketemu wah wirid tapi cerai tak mau bakat pada orang bodoh tak pakai libur ibadah lah kalau mungkin ngalak wajib tapi pada mereka muncul sakit pada orang hendak ngakui kau pengen bagi kau pengen diri apa lakin tu orang yang keleburin Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah para muslim pada mudah tisen nomor 2 antuk tia aman haramak. Sen nomor 3 para muslim pada mudah akhlak mulia cepon Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tasilaman qata'at kulban panjenengan harus mampu nyampung dek ka orang semega hubungan dek katan kulban para panjenengan. Harus mampu nyampung dak ke orang semega perhubungan dak katan kulban panjan orang ini kabar orang kok ini kabar tang baleruan jan sekian jaga aja para muslimin sampung tetap nyampung apa-apa para muslimin mulja sopajatan kulban para panjenengan saja mampu abuktiaki orang-orang secinta dak ka Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebat ninta akhlak muljaan Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah para musad patan kaula amunjaki ketika ditok di antarana kebagusan sekau lebi kulban para panjenengan lebat hadir majlis esat malam mangken majlis taklim an-nafas sebedaki 8 bulan sekalian kak ditok tapang kisarang pan sepenapan kelakuan bagus sedi antarana tapang kisarang majlis taklim sekabagusna kita ampun luar biasa kencerna kita sangat luar biasa apa-apa mak sagad ditok cek pon sekila lebat pangajian tan kulban panjenengan oning perintah Gusti Allah sianya matakwa dak Allah Subhanahu wa taala lebat hadir pengajian kat dinto dan kuleban para panjenengan
oneng akhlak muljaan ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mila dari kak dito malam manter papangkian tan guleban para panjenengan saat malam mangken ketika papangkian syabu aki kanceran syakung dari Allah subhanahu wa ta'ala papangkian setiti sebab ngaulena tan guleban para panjenengan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala tambahan kasayan dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga ketika orang seselamat orang pecer orang ontong orang takah hajat orang jembar fiddin wad dunya wal akhirah amin Allahumma amin. Para busan patan kaula amul jaki kairan sakak dintok pamator korang lebih salah lopot nyon sepora wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.